Shout out. Sige na. Hindi ko siya kilala. Ay, last na siya. Okay, first gift natin. Balag face, bro, girl. Ayan, this is from Kiki Sumani. Suni. Pagbasa ni mo. Metushila. Mitsushila, shout out. Ayan, ang gift ni Mitsushila daw ay... Ano, nakadikit man. To Bella daw, Bella. Tato lang. Bro, pilit lagi. Uy, mura manig di magpahatag. Ito na lang first. Oh! Ano pangalan nito? Si Mengay. Thank you so much. It's so cute though. I feel like. Di siya matang-tang. Sumali eh. Bro, mag-ibig magpakuan. Ayan. That's si Monchi. Ayun, sumani. Basta chocolate. Mochi. Mochi Senta. Thank you, Miss. Sige, katagal na. Well, thank you so much for this. I'm gonna eat this now. Next. I have a kauban. Ang dalawang pinakamaganda. And the next one, ooh, gikan kay, kisap ni, from Quisha. Quisha, pasakto ba? Bala ko. Okay, thank you so much for this gift. And the reveal natin kung ano to. Okay. Hello! Akong favorite. Oh my God. Darang. Not just once, but... Thank you guys. Oh my God. Ang sumali nakasulat. Ay na pa. Hala, skincare kay kami. Hello, wow, perfect. Thank you. This is the skincare that we want. Oh, bulldog na ta. Anong petsa na? Thank you guys for taking care of the good Quisha. And a letter. Let's read. To Bellatan, I hope you enjoy this gift of mine. Thank you for being supporting and taking care of the goods. Thank you, care of Kiana, and for making us laugh at the all times. Thank you, alak ta soon. Okay, go. Wala problema. So, may balik na ko dali ha. Thank you, mama. And the next one. Dali na ko sa boss. Oh, Bella rin nakabutang. Walay tag-iya. Wala siyang nakalagay kung kanino siya nang galing. So, let's see. Let's see how it's done. Oh, pastillas. This the pastillas that it's from. Once you pop, you can never stop. Duh! Bantay ha. And then the next one is, ano to? Huh? Mommy Mills. Mommy Mills die. Thank you. I feel like mag-tamis ni siya. Hala, bunggay lang yung letter. Thank you for the GV na gina-contribute every time mag-live si Kiana. Thank you for being Happy Pills. Happy Pills? Sa klaseng pills, micro pill. Barangay Pills. Thank you, IG, BJ. Thank you, BJ. Ito ang ginagatagaan ni BJ. Wala na, may. Okay, next. Proceed. Oh, kanino to? Wala'y nakalagay. Wala nakalagay ha, okay? Let's see how it's done. Oh! Another one! Ano to? Oriental Kitchen. Wala bang MQ Kitchen? Carbonara bacon. Ay, okay. Parang ano yun siya, bulldog. With Hershey's.
Her with cheese. Thank you so much. And then we have our mint. Double mint pala. Double mint with letter. Babasahin natin. Oh, ano fetch? Okay, the winner of this Miss Gay is... Sorry. Bella, my ka-name. Ay, my ka-name. Look what... Look at you now. Look at me. We are one within. Enjoy the food. I love you. Bye-bye. I love you so much, Bella. Bella Ange. Bella from Bella equals me. I mean, girl, thank you. I'm so happy for this. Ako yung kaunon niya. Hoy, Bella Ange, daray mong kuan akong gibasa. Thank you, Bella Ange. Bella Ange ex Bella Tan. Another! Oh my God! Uy, thank you, guys. Ay, nara. From Sean. Nara o Bell, Ate Bells from Sean. Kinsa si Sean, pataas kamot. Reveal! Unsa na sad ni? Hala! Ay, push mo ito. Hala, daga na kay kong buldak. Oh, kalma. Baby, kalma. Hello, Ate Bells. Love you. Kanina lang sa next time na ang uban. Lagi mo si Bulda! Kaulo ko di karon. Ano ko kayo magano? Thank you so much. Thank you so much. Ito na. Accept siya dahil mo. For this, I love you, my dearest. And lastly, ay, paday. Oy! May ni Champa. Hello! Ay, ayan na. Thank you, guys. Love will For the keep cup. us alive. Ito na. Kanino to? Kanino to ba? Lanihin mo na lagi mag 200. Ba't ang dami nyo, oy? Oh, for Bella Lagi dami daw. niya eh. Ay, from Trina. Trina. Ano ka dyan? Yung daming tape, in fairness. Hi, guys. Ba't ang dami nyo ba? What are you doing, Hala. Bella? Ano ni? Ano siya free? Reveal! Ba't basig imo ning dagway, ha? Wait, Trina, basig imo ning mukha. 10, dareng, 5, 4, 3. Ah! Oh my God, this is me! Hi! Wala, thank you. Lalo na ko inani, simbol-simbol. Ay, si tawagan ni. Simbol, Oh, uy. look at that face. Parang papa. Ay, taray. Eh, Thank ano mo you. ulit? Gano mo? Ano yung ganun mo? Ang face ba sa imong, na siya filter, though? Ay, oo. Whoa! Oh. Filter eyes. Magkam Hello ka po. ba? Thank you, Trina. Oh May, my God. It's so may cute. na, taga Davao, may nasaling vape dito sa ano ko. Kaninong vape to? Nakita sa Bella, I maleta. hope magustuhan mo. I love you. Papilit ni Altar. Hala, Na aba, sige mo na taginuuan eh. si Moltre, Thank you BFF, so much, BF. Trina, May, for making me happy today. I love you guys. Hi, Mortred. Hi, BF. And this one, ano ba to? Johnny Eh, Walker. Jangjang ni. Johnny Walker, yung sponsor. Na-vape. Na-appeal.
Napilugipos. Tote bag, tote bag. Oh, guys, can you see this bag? Of course, may laman siyang puso. At sana, gano'n? Ew. This is the bag. This is the bag. Huy, gift mag good na sa ano ba? Sa G-Spot? Yes, mo ni siya. And then, thank you so much, Mana. Napali? Ala, Ray, isa, dako kayo. Kanino to nanggaling? Kay. Walang nakalagay. Bel, si Nani Lilian, si Dupang, sinulat. Uloy pa nga nun. Ay, kay Faye, kay Madam. Alam mo ba? Thank you, Miss Hannah Chin and Faye. Kubinieta. Eh, check sa BF ko na ako ang charger di yawa. Daga na kinabilin ha. Thank you, guys. Wala, dako ani. Nakadagan Wait, sa. gift sa kadagan gamit kay wala nakabalo kung kang kinsa na ang uban. Wow! Tony, ang charger! I-try! Reveal! Hello? Annabelle, wow! Ano, pasabog lagi ka ni Kwartani. So... Sorry. No, Hala, chatos siya, mama. Wow. Bagay siya sa immobile. Uy, thank you so much. Uy, Miss Faye. Masudlan ko ni mo. Ito kong dahilayan. Pamain. Kuan. Baligyan na ako ni. Uy, ayaw 3-5 sa gift na. Chada siya. Dagan siya kuan. Dagan siya og compartment. May marami. May mga compartment siya mga madam. Tapos ano siya, clean. Jang, Wala jang. siyang sira. Tapos sa halagang 3-5 lang, pamain. Black bag. Pamain, And also, black bag. relics. Kung sino may gustuhan nito, pamain na. Okay. Code niya black. Okay? Code niya black. Mine black. Thank you. And, ang lasa sa vape kay Tae. And then, last one. Wala na. Okay, dito na tayo sa final wave na kung saan first time kong nakita ang aking mukha. Ayan. Ang vape, kinapilog ano, ang vape. Anong babe? Napilog gift. Ayan na. Countdown na tayo, Kinsey. 1. In 5, 4, 3, 2, 1. Ano na si filter? Ay, Garaw! Sino yan? Mukha ko yan. Hey guys, sino nagbigay nito ba? Can you please shout out your name? Sino to? Parang si Marimar. Guys. Lord of the Rings. Pag-unbox sa gift Bella kay sayo, giling-giling. 1, 2, 3. Igiling-giling. Wala mo. Igiling-giling. Kuha kong giling-giling. Igiling mo naman ito na. Giling-giling. Okay. Igiling-giling yung mukha nito. Thank you guys so much kung sino mang nagbigay. Hoy. Hala, abas. Gusto niyo siya. Hey. Hala, thank you. Oh, ayan. Kaninong katawan ba to ba? Hala, Okay. gwapahay, oy. Bedsheet pa mine. Salamat. Hi. Ayan, ang ganda ng katawan niya. Pero di niyo lang alam, isa siyang kawatan. Ay, charing. Pamain Baho habol. kinapusod ba? 2.6 na lang. 2.6. Ayan. At ang ganda na nagugunit dito. Kamay nasa likod. Ayun na ba? Ay, di na. May makita ang notes buang.
Okay, ito, pamain 2-6. Okay, habol. Bedsheet. Ikaw na ba? Ayan! Okay, next. Ito yung buka ko. Thank you, guys. So, ayun lang. Share ko lang kung anong binigay ng mga tao. Tapos mamaya magla-live sila. Itong kasama ko dito. Magla-live sila for them na gifts. So, ito na yung last. Thank you so much. I love you. What if mamay na nasa likod? Kuga pa ba, oy? Hello. Oh, ayan. Ah! Ah! Puji, sepa. Ay, hindi. Fuji, sen. Nakalaging result. Oh my God! Shut up! Hi! Pabati po si Carmina de Luna ng happy birthday. Birthday niya po ngayon. Ito si Idol na Mengay. idol. Kanon, Mama Ito din. Kiana. Okay, go. Happy Ay, hindi birthday, to, hindi to towel. Carmina. Ano to siya? Bedsheet. Habol. Bedsheet, bedsheet para, pwede din siyang i-ano. Gawin mo na lang, chinelas. Ay, more thread. Oh my God, the Bessie. Si Baka Mordred Balag. Dire, Mordred. Hi, Alwin. I Hello, miss you you. guys. Thank you guys so much for watching me. Parang nasa bahay. Parang din nasa isang bahay. Di talaga. Ayun eh pala si Moy Frederick eh, masubay ta sa kuan police. Patay. Guys, ito Hi, Alwin. na. I miss you. I miss your... Charas. Uy, next gift na, Bella. Sige, pag... Okay, guys. Thank you guys so much for watching me. Ah, wala nakik-gift? Wala na. Ay, abilog na apa. Wait sa. Okay, kami na mag-live. Magla-live na din sila in a while. So, let's taste it. Ay, nani siya. Let's taste. I-rate ko tong I'm gonna rate this. Ay, titsura niya. Ay, Super pengen ko stick. niyan. Hoy! Mmm. Parang sinigang. Uy! Diba? The feet. Wala ko. Thank you. Dito ka palabay. Ayun na, ito si Kiana. Ay, ang sarap. Kanino to? Ang feedback daw pag yan na love you. Ang? Attention sa kubig. Takot ito yawa. So big. What the fuck? Mga usar, hindi yung puyan. Mo nang reveal. Ano, mag-usiling na tao eh. Kasi mag-live or Hindi na tagay ko eh. Ano pa? Dali, hindi ka mamungga, gabi. 7 pa kayo ang mga ban fans eh. Mamaya pa daw kami magla-live pa lang. Ipagbabay sa Tabex. Tara na. Puji. Bye! Thank you guys for watching us. And then, ang sarap ng steak o. Manchin. Manchin pala. Bye-bye! Salamat sa inyong mga gift. Kaya akong bulldog mamaya.
Pretty, ayun, di kabayot. Sige, kag-bulldog. Ay guys, may story pala ako kahapon, di ba kahapon? Susama